Sini block committee secretary tongmani Pabitra Jamatia bo kisoro resignation phunukha je resign phunukha je boni sak by sing sak ব্যক্তিগত কারণ phunukui boni je secretary post tongmana bo srasa lengla sinai hnui ani oro an president ni oro bo je copy rohmani o copy no bohaine tini accept khaijaka grohon khaijaka bo bohaine boni tini ni sini boni secretary post tini killa Tipra Motha block committee bo secretary India emne bo সাধারণ supporter hage tongnai party to yakaya bo suru boni pop kaisa yakao hi reselection moba bo bohaine tini accept khaijaka tei khoroksa bo bohaine খুব দুঃখের বিষয় nu bo जों थांनायाव sini youth ni bike rally khaimani bo sini Sanjay Jamatia bo central committee ni YTM ni secretary tongu tei khoroksa Siba Jamatia central committee YTM ni vice president tongmani sini o जों bike rally khailekro borok kisu ogoton khaika naithogya buini nogoro mokol musangya khaika haini bangi borno जों 6 মাস no asok tongtongni sini party ni bangi जों borno romani কিন্তু oro jaga nukha je sini Sanjay bo central committee YTF ni secretary bo sini party ni जों je bono nirdesh romani जों bono je haike tongra di humani bono bo mane ya bo जों bono bo o sini je जों niyam khaimano sebaika haini bono जों তাছাড়া বিভিন্ন প্রোগ্রামও जों nukha emonki जों hall sabha rogo जों jehetu sini kotor nogre kotor tongkor rogo bo yak tal rok khai thangkha bo जों jotonu sini busagan lugu haini bang bono bo 6 মাস tongmani hai bono tei 3 মাস ke bare rogo extension khai hai 3 মাস bo bo haine sini ke bu party ni borok bai bo bu teisen jua ju khaiya bono ke bu tini ni sini ta khaibi primary hoite aram ko khai regional sini monitoring block committee ke bu जों tini killa elakao bo bai যোগাযোগ tini ni sini khaiya bongkha Sanjay Jamatia tei khoroksa ke sini Siba o je Sanjay bai kisu bezal maimani bo bahaine YTM the central committee vice president tongmani kintu bono जों naika sini party ni senior leader ro বিভিন্ন ভাবে যে গাইডলাইন রমনি বন্ধ যে 6 মাস যে নওয়া আসরে তমনি পুরা পুরি নি মানে খা চিনি পার্টি নি রুল মানে গো বসবাইয়া হাই হই যত বাইতি সন্তিনি কিলা Tipra Motha ব্লক কমিটি যত বাই সালাই দুই বনতাবক जों ইয়াক সসাউই বতাবক প্রাইমারি হইতে আরম্ভ খাই নকলা সভা হল সভা যে কোনো জায়গাও जों বাইতাবক করঙ্গই মানজা থাইবিসনাই হই মানজার মাখা হই বনকে जों Siba Jamatia নকে অমকে খাইখা অমহাইকেনে जों দুঃখর বিষয় দুঃখ ফানো जों मा सालायखे किसु सिनि बुबाग्रानि कक माने लिया थानसानो सबायानि किसु चक्रान्त तंगु बरंनि साक साकनि सुबिदानि बांगै ব্যক্তিগতनि कि सभा हल सभा जे कोनो जागाव जों বাইতাबक फोरोंगै मानजा थाइबिसनाय हनै मानजार माखा हनै बनखे जों Siba Jamatia नखे अमखे खाइखे अमहाइकेने जों दुःखर বিষয় दुःख फानो जों मा सालायखे किसु सिनि बुबाग्रानि कक माने लिया थानसानो सबायानि किसु चक्रान्त तंगु बरंनि साक साकनि सुबिदानि बांगै ব্যক্তিগতनि किसु कारणे बांगै बरक लुट बा जे कोनो फानो खना हाइनि बांगै बरक जे ब्रेक खाइमनि सिनि पार्टीनि रुल हाइनि बांगै बरकनो जों तिनि पुरापुरि प्रेस मिडियानि बिसिंखि साख्लाय रखा जे अरो जागाव जों जे तिनि साख्लायमनि बनो जतनो सिनि किला Tipra Motha ब्लक कमिटी जा करंजाक तने प्राइमरी लेवल जरा जतनो जों तिनि सिनि माने लायनाय बरक जारा अरो जागा जों किसुता रजाक बरक बैसिं तिनि सिनि जुगाजु खायलिया खायनि दरकार बकरिखा हाय हनैनो जों तिनि विशेष खाय नांगौमानि बांगै जों तिनि सिनि Tipra Motha किला ब्लक कमिटीनि पार्टी अफिसाव प्रेस मिट खायलायखा के अमनो जों तिनि जत लुकु सिनि किला Tipra Motha लुकु सिनि थानसानो हाजांनाय बुबाग्रानो हानजांनाय तासारा सारा Tipraव जारा बुबाग्रानो हानजांनाय थानसा हानजांनाय जों अमनो मेसेज हरनाय जों अरो नाय यगिया जों खाका लाइमनिनो जत थासाके टांलायनाय लाइमनि किन्तु बरक थासानो हाजागिया बरन किसु व्यक्तिगत लुट तंगु बा जे कोनो कायसा कारण बांगै सिंनि जे पार्टीनि रुल न सबाय हाइनि बांगै बरकनो जों अमहाइके रवानि बाद दंखा के अमहाइ सावैनो आं दिनै प्रेस मिट खायनो अरनो पाइरखा जतन खामबाय थाइबिसनाय हनै मानजार माखा हनै बनखे जों Siba Jamatia नखे अमखे खाइखा के अमहाइकेने जों दुःखर বিষয় दुःख फानो जों मा सालायखे किसु सिनि बुबाग्रानि कक माने लिया थानसानो सबायानि किसु चक्रान्त तंगु बरंनि साक साकनि सुबिदानि बांगै ব্যক্তিগতनि किसु कारणे बांगै बरक लुट बा जे कोनो फानो खना हाइनि बांगै बरक जे ब्रेक खाइमनि सिनि पार्टीनि रुल हाइनि बांगै बरकनो जों तिनि पुरापुरि प्रेस मिडियानि बिसिंखि साख्लाय रखा जे अरो जागाव जों जे तिनि साख्लायमनि बनो जतनो सिनि किला Tipra Motha ब्लक कमिटी
जा फोरोंजाक दंनाय प्राइमारि लेभेल जरा जतनो जों तिनि सिनि माने लायनाय बर' जारा बर' जागा जों किसुता रजाक बर' बैसिं तिनि सिनि जुगाजुग खायलायनिया खायनि दरकार बकरिखा खाय हनैनो जों तिनि बिशेष खाय नांगौ माने बाङै जों तिनि सिनि तिप्रा मथा किला ब्लक कमिटिनि पार्टी अफिस प्रेस मिट खायलायखा के अमनो जों तिनि जत लुकु सिनि किला तिप्रा मथा लुकु सिनि थानसानो हाजांनाय बुबाग्रानो हांजांनाय तासारा सारा तिप्राव जारा बुबाग्रानो हांजांनाय थानसा हांजांनाय जोनो जों अमनो मेसेज होनाय जों अर नाय यगिया जों खाका लाइमानैनो जत थासाके टांलायनाय लाइमानैनो किन्तु बर' थासानो हाजागिया बर'नि किसु व्यक्तिगत लुक दंगो बा जेकुनो कायसा कारण बांगै सिंनि जे पार्टीनि रुल सबाय हायनो बाङै बर'नो जों अमो हायके रवानि बाद दंखा के अमो हाय सावैनो आं दिनै प्रेस मिट खायनो अरनो पायरखा जतन